आसानसोल और बालीगंज नवा बारया टोठा हुई कना जहां तो वेस्ट बेंगल रना और नवा बानर टोठा रगे बाई इलेक्शन हुई कना नवा बाई इलेक्शन अड़ी हाई वोल्टेज बाई इलेक्शन कना चेक नवा रहो क्लीन स्वीप हुई दाड़े हा वेस्ट बेंगल नि टीएमसी दला जहां लेका हिसाब ते सामांग दा पारामार में दा हेपेराव रे नितो मेना किना टीएमसी और बीजेपी सेता खन भोटिंग कमी होरा तोंगे मेना आका गेमिक टांग धाबित तेल लेन तहन 26.68% भोट हुई कना आसानसोल रे ओना साउते बालीगंज रे दो जहां पोलिंग मेना भोटिंग परसेंटेज 11टा धाबित ते अड़ी कम तहन कना 16.20% सुमुंगे भोटिंग हुई कना बालीगंज रे मेनखान बालीगंज खन नोकाना खबर हिजु कना जहां इदी कातेन कई तलांगते चिंता बढ़ती दाड़ा चेदा से बालीगंज रे ओंडे फेक भोटर मेना को मेनतेन आरोप मेना का फेक भोटर को नेला कना मेनतेन आर ओना साथे आसानसोल तीन जखन बाछरावना कथा हिजुआ ओना ऑक्टो रे जहां ओंडे कैंडिडेट मेना आकादेया बीजेपी पासा सेन खन अंगमित्र पाल उनिहा गड़ी चेतान रे हमला हुई कान ताहन उनिया गड़ी चेतान रे बदमाश को धीरी को दरुड़ का तहन मेनतेन लई सुदर तहन नोआ को बाबत जस्ती कायते बड़ाई हुआ इंसलाते जपड़ाव कनाय राजीव दत्त जस्ती कहते हैं इदी कहते लई सुधरा जी राजीव जी क्या कुछ अभी तक हुआ है अगर जहां तक बात सुनने के लिए आ रहा है और ये खबरें भी अभी तक आई है कि दोनों ही जो क्षेत्र है दोनों क्षेत्रों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर वोटिंग तो नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ घटनाएं घटी है। मैं जानना चाहूँगा क्या क्या अपडेट्स है अभी तक के। দেখো প্রথমেই বলি যে বালিগঞ্জ এবং আসানসোল দুটো বালিগঞ্জের উপনির্বাচন যেটা হচ্ছে বিধানসভার সেখানেই দুটো জায়গাতেই কিন্তু বিজেপির পক্ষ থেকে বারবার অভিযোগ করা হচ্ছে যে ফলস ভোট দেওয়া হচ্ছে। বহু জায়গায় কিন্তু ফলস ভোট দেওয়ার তারা দেখতে পাচ্ছেন এবং যার জন্যই দেখতে পাচ্ছে যে বালিগঞ্জের ক্ষেত্রে যিনি বিজেপি প্রার্থী কেয়া ঘোষ তিনি প্রত্যেকটা জায়গায় যাচ্ছেন এবং যেতে যেতে তিনি অভিযোগ করছেন যে বহু জায়গায় ইলেকশন কমিশনকে বলেও কিন্তু কাজ হচ্ছে না। ঠিক একই অভিযোগ কিন্তু আসানসোলের ক্ষেত্রে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনও সেখানেও অগ্নিমিত্রা পল তিনি বারবার অভিযোগ করছেন যে বহু জায়গায় কিন্তু ফলস ভোট হচ্ছে। বালিগঞ্জের বিষয়টা যদি আসি যে বিজেপির অভিযোগ করেছে 225 থেকে 228 নম্বর যে বুথ এটা মডার্ন হাই স্কুল ফর গার্লস এখানে 1 ঘন্টা ধরে ফলস ভোট হয়েছে এমন অভিযোগ বিজেপি থেকে করা হচ্ছে। একইভাবে তোমার তোমার অভিযোগ করছে অগ্নিমিত্রা পল ঠিক একই অভিযোগ করছেন যে বারাবণী অঞ্চল জুড়ে কিন্তু তৃণমূলের দাপিয়ে ভোট করছে এবং বহু জায়গায় পুলিশ তাদের সহযোগিতা করছে। পুলিশকে বুথের ভিতর ঢোকার কথা নয় অথচ পুলিশ সেই ভেতরে ঢুকে তারা ওখানে ভোটারদের প্রভাবিত করছেন এমন অভিযোগ করা হয়েছে। ঠিক একইভাবে বিজেপির যিনি বালিগঞ্জের ক্যান্ডিডেট তিনি অভিযোগ করছেন কিয়া ঘোষ তিনি 68 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুদর্শনা মুখার্জির বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন যে তিনি কয়েকটা বুথে ঢুকে তিনি ভোটারদের প্রভাবিত করছেন। আবার একটা বুথ সেন্ট লরেন্স হাই স্কুলে সেখানে বুথে পুলিশ ঢুকে পড়েছে এবং সেখানে যে কিয়া ঘোষ চিৎকার চেঁচামেচি করতে থাকেন এবং পুলিশকে তিনি চেস করতে থাকেন যে কলকাতা পুলিশের যে দুজন কর্মী ছিলেন যে তারা কি কেন বুথে ঢুকেছেন তাদের এখানে ঢোকার কথা নয় এবং তার চিৎকার চেঁচামেচিতে 2 পুলিশ কর্মী তারা বেরিয়ে আসেন। অর্থাৎ আমরা সকাল থেকেই দেখছি যে বিজেপির তরফ থেকে বারবার অভিযোগ করা হচ্ছে দুটো কেন্দ্রে বালিগঞ্জ এবং আসানসোল দুটো জায়গা নিয়ে অভিযোগ করা হচ্ছে যে ছাপ্পা ভোট রিগিং কিন্তু হচ্ছে। যদিও কমিশনের তরফ থেকে আমরা কমিশনে আছি কমিশনের তরফ থেকে কিন্তু পরিষ্কার করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে কোনো জায়গায় কোনো ছাপ্পা ভোট হচ্ছে না কোনো রিগিং কোথাও হচ্ছে না এটা কমিশনের তরফ থেকে কিন্তু বলা হয়েছে। কিন্তু যদিও বিজেপির অভিযোগ কিন্তু যে ছাপ্পা ভোট সর্বত্র হচ্ছে তারা চেষ্টা করছেন আটকাতে। অনেক যেখানে সেন্ট্রাল ফোর্স এমনকি সেন্ট্রাল ফোর্সের সামনেও কিন্তু ছাপ্পা ভোট হচ্ছে এমনও অভিযোগ বালিগঞ্জের বিজেপি ক্যান্ডিডেট তিনি করেছেন। অর্থাৎ সব মিলিয়ে কিন্তু বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ঘটনা ঘটলেও বড়সড় কোনো ঘটনা এখনো পর্যন্ত ঘটেনি। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ রয়েছে যেমন অগ্নিমিত্রা পলের বিরুদ্ধে যেমন অভিযোগ করা হয়েছে তৃণমূলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে কমিশনের কাছে যে তিনি সেন্ট্রাল ফোর্স নিয়ে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছেন এবং সেখানে যে ভোটারদের প্রভাবিত করছেন এমন অভিযোগ হয়েছে এবং জানো যে বারাবণীর একটা জায়গাতে রীতিমতো
অগ্নিমিত্রা পলের গাড়ি আটকানো হয়েছিল এবং তার গাড়িতে কাঁচ ইট মারা হয়েছে, কাঁচ ভেঙে দেওয়া হয়েছে, তার সিকিউরিটি ইনজিওর্ড হয়েছে, এমন অভিযোগ কমিশনের কাছে এসে কমিশনের তরফ থেকে যেটা বলা হয়েছে যে এই অভিযোগ কমিশন পাওয়ার মাত্রই সেখান থেকে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং ঘটনার তদন্ত চলছে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে পরিস্থিতি কিন্তু উত্তেজনা থাকলেও এখন বড় কিছু ঘটনা ঘটেনি। মানে চেষ্টা করছে যদিও কমিশন তৎপর যাতে শান্তিতে ভোট শেষ হয় এবং তার জন্য কমিশন সমস্ত রকম ব্যবস্থা নিয়েছে। তবে অভিযোগের বিজেপির যে অভিযোগ যে ফলস ভোট রিগিং এর যে অভিযোগ, সেই অভিযোগকে গুরুত্ব দিয়ে नाराज। जी राजीव जी, और एक बात यहाँ पर है कई तलांग राजीव गोंके फोन गेट कना मेनखान कथा दो हुयुक कना नितो जदि नेल हुयुक खान दो बाबुल सुप्रियो हाँ आरोप मेना का बाबुल सुप्रियो मेने ता जहाँ सेंट्रल फोर्स को हेज कना उनको रवैया नितो धबिते उनका ठीक बनु ओना साथे जदि नेल हुयुआ नोआ मिद लेकाते कहानी ताहे कना उन दिन खन कहानी नौका ताहे कना वेस्ट बेंगल रना जहाँ तिस के बाचना हुआ उन संति सहित बांग हुआ मेनखा निये धाव उनका मारांग आरोप को हिजुक कना तीन जखन बाम दल ताहे कना लेफ्ट दल को ताहे कातान सरकार ताहे कना ओना अक्तर मा आयमा लेका आयमा अघटन को हुयुक तान मेनखान कथा तो नितो का अक्तर हुयुक कना चे नौका घटन को के नितो धबिते हुयुक कना आंजम लगिते नौका जामोक कना नौका चेदा से आरोप हो मेना का मिद पास्टा आरोप मेना का बीजेपी रिन कैंडिडेट पास्टा सेन खन आर मिद पास्टा रे आरोप मेना का टीएमसी कैंडिडेट पास्टा सेन खन बाबुल सुप्रियो शत्रुघ्न सिन्हा बाबुल सुप्रियो शत्रुघ्न सिन्हा ओना साथे मिद लेकाते जहाँ लेका बचना मैदान रे मेना किना आर बीजेपी पास्टा सेन खन केया घोष मेना का दिया ओना साथे अंगमित्र पॉल मेना का दिया नोय नोआ को मिटांग कथा। जी राजीव जी, थोड़ा जानकारी लेना चाहूँगा यहाँ पर बाबुल सुप्रियो भी कह रहे थे कि जो सेंट्रल फोर्स आए हुए हैं उनका रवैया ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप काफी ज्यादा है। দেখো প্রথমেই বলি যে সেন্ট্রাল ফোর্সে নিয়ে কড়াকড়ি অভিযোগ উঠছে এবং সেটা বালিগঞ্জই হয়েছে যে বালিগঞ্জের অনেক জায়গায় নাকি সেন্ট্রাল ফোর্স সেখানে ভোটারদের ঢুকতে দেয়নি এবং সেক্ষেত্রে কারণটাও অবশ্য বলছেন যে ভোটাররা ফোন নিয়ে ঢোকার চেষ্টা করেছিল এবং সেই কারণ যে ভোটাররা কিন্তু ফোন নিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারেন এবং সেই কারণেই তাদের বাধা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও সেন্ট্রাল ফোর্সের বিরুদ্ধে কড়াকড়ির অভিযোগ কিন্তু তৃণমূলের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে, যদিও একই অভিযোগ কিন্তু পাল্টা অভিযোগ করছে বিজেপি এবং বিজেপির আসানসোলের যিনি ক্যান্ডিডেট অগ্নিমিত্রা পল, একইভাবে বালিগঞ্জের যিনি ক্যান্ডিডেট বিধানসভার উপনির্বাচনে ক্যান্ডিডেট কিয়া ঘোষ, তারা প্রত্যেকের অভিযোগ কিন্তু যে প্রত্যেকটা জায়গায় দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ জায়গায় যে পুলিশ ভেতরে ঢুকে পড়ছে, ভেতরে বুথের ভেতরে ঢুকে পড়ছে। এই বিষয়টা নিয়ে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ রয়েছে, কারণ বিজেপির অভিযোগ যে পুলিশ কখনো 100 মিটারের মধ্যে ঢুকতে পারবে না, অর্থাৎ বুথের নিরাপত্তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপর। সেই জায়গায় পুলিশ ভেতরে ঢুকে কি করে, এবং এই চিত্র আমরাও দেখেছি, আমাদের খবর ক্যামেরায় ধরা পড়েছে দেখছো, এবং সেক্ষেত্রে কেয়া ঘোষের সঙ্গে রীতিমতো তর্ক বিতর্ক হয়েছে। একইভাবে অগ্নিমিত্রা পলের সঙ্গে আসানসোলে কয়েকটা বুথে তর্ক বিতর্ক হয়েছে। সব মিলিয়ে পরিস্থিতিটা উত্তেজনাকর থাকলেও এখনো পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে আছে, যদিও যে অভিযোগ এই যে অগ্নিমিত্রা পলের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে সেই বিষয়টা এবং তাদের সিকিউরিটিকে মারধর করা সেই বিষয়টা তদন্ত করা হচ্ছে, নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। এবং নির্বাচন কমিশন অবশ্য যে বিজেপির যে অভিযোগ বারবার বলতে চাই যে বিজেপি যে অভিযোগ করছে যে সর্বত্র রিগিং হচ্ছে, ফলস ভোট হচ্ছে, এইরকম যে অভিযোগ বিজেপির তরফ থেকে সকাল থেকেই করা হয়েছে, কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তাদের বক্তব্য যে এই ধরনের কোনো ঘটনা নেই এবং যে কটা অভিযোগ তারা পেয়েছেন তারা সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার অবজারভার বলো বা যারা ওখানে দায়িত্বে যারা আছেন তাদের পাঠানো হয়েছে এবং তারা ব্যবস্থা নিয়েছেন। এবং এখনো পর্যন্ত ভোট সব দুটো জায়গাতেই ভোট কিন্তু शांतिपूर्ण बोला होच्छे इलेक्शन कमीशन থেকে। बिल्कुल शांतिपूर्ण बोला जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें नजर आई हैं उसमें थोड़े सवाल उठ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी सारी जानकारियों के लिए। राजीव दत्त नवा भितर लई सदर तारे जहां लेका मिटांग नितो घोटा के नापाय सहित भोटिंग हुई कना मेनखान किसी किसी जगह खन नोकना चितर होय जकना नोकना चितर नेलो कना जहां इदी कथा नडी लेकना कुकली रकाब कना चेत सरीगे शांतिपूर्ण आर मेन दो नापाय सहित तेगे निये धावा भोटिंग कमी होरा हुई कना हड़ को नापाय सहित को भोटिंग दाड़ा कनो फेक भोटर ना जहां आरोप मेना आका ओना हो एरर गडी बांग गानोआ आर नोआ मिद लेकाते तुनखी रना कथा कना नोआ इदी कते इलेक्शन कमीशन पास्ता सेन खन हो चेत ठौका सहित बांग लई हुई कना मेनखान इलेक्शन कमीशन स्टेटमेंट लगी तंगी हुई मेनखान जहां लेकाना चितर नेलो कना ओना को अडी लेकाना कुकली
ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱦᱤᱫᱤᱡ ᱨᱟᱠᱟᱵᱮᱜᱼᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱵᱩᱞ ᱥᱩᱯᱨᱤᱭᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱩᱛᱷ ᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱮ ᱟᱨ ᱵᱩᱛᱷ ᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱩᱱᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱮᱱᱴᱨᱟᱞ ᱯᱷᱳᱨᱥ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱱᱴᱨᱟᱞ ᱯᱷᱳᱨᱥ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱜᱼᱟ ko ona ᱴᱷᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱥᱟᱺᱦᱤᱡ ᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱱ ᱜᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱟᱯᱷᱚᱛ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱟᱯᱷᱚᱛ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱵᱩᱞ ᱥᱩᱯᱨᱤᱭᱚ ᱪᱮᱫ ᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ क्या है कि मैं वफादारी कोई बात होती है कि नहीं बात होती है ना तो आप लोग भी जो मीडिया में हैं आप एक चैनल से दूसरे चैनल में जाते हैं जिन लोगों में स्पाइन है अगर उनको लगता है उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो मैं बीजेपी नहीं करूँगा मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है जो बोलना था मैंने बोल दिया है मुझे सिर्फ इतना शांति है आज पहले मुझे इस गली में मत जाओ उस बूथ में मत जाओ वोट नहीं मिलेगा इधर जाओ उधर जाओ ये सब पाबंदियाँ थी आज मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ 100% लोगों के लिए बाबुल सुप्रियो अवेलेबल है इधर कम्युनिटी हॉल मत बनाओ कुछ नहीं मिलने वाला तो मेरे ख्याल से वोट के दिन में ये सब बातें हम छोड़ दें शत्रु जी के साथ लास्ट नाइट को काफ़ी अच्छे से बात तो होती रहती थी कल रात को भी हमने एक दूसरे को बेस्ट विशेस वो किया बड़े मतलब क्या कहूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत मतलब कैरिस्मेटिक आदमी है डेफिनेटली वो वहाँ पे जीत रहे हैं और ये देखिए ये पोएटिक जस्टिस है आसनसोल में कुछ लोगों ने ज़रूर कहा था कि पार्टी के साथ आपकी अनबन हो सकती है लेकिन हम लोगों ने आपको वोट से इतना वोट से जिताया था आपने हमको क्यों छोड़ दिया हमने नैतिक रूप से हमें लगा कि लोग जो नहीं करते हैं कि पार्टी या कुछ वजह से अपना वो छोड़ने के बाद भी एमपी पद नहीं छोड़ते हमने वो किया और शत्रु जी और मेरे में यही है कि हमने अपना स्पाइन बेचा नहीं जो हमको लगा कि अन्याय है तो हमने पार्टी छोड़ दी और उसके बाद नया तरीके से लोगों के सामने आए हैं और नतीजा जो है वो आपको 16 तारीख को दिख जाएगी तो कितना मार्जिन से वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मार्जिन ये कहना जो है बहुत आसान है वो तो बीजेपी के कैंडिडेट भी बोल रहे हैं हम 100% कॉन्फिडेंट है कि हम जीतेंगे तो उनको खुश रहने दीजिए आज जो है माहौल अच्छा रहे शोर शराबा कम हो माहौल अच्छा रहे वोट थोड़ा सा टेम्परेचर कम रहे यही चीज़ सोचूंगा बाकी कुछ स्ट्रैटेजी बहुत गहराई से जो है सोची की कुछ बात नहीं है 100 मीटर की दूरी रख के थोड़ा सा जहाँ पे हमारे लड़के बैठे हुए हैं उनके साथ थोड़ा बातचीत करना थोड़ा चाय पीना यही पूरे दिन करता रहूँगा हर वार्ड में थोड़ा जाऊँगा सुबह निकले हैं क्या मन बना के निकले हैं लोगों से जो मिलेंगे क्या भाई इतना सुबह जो है मन बनाना ये करना वो करना ये सब इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है निकला हूँ ये जो संगठन जो इतना स्ट्रांग है इतनी मेहनत जो इन लोगों ने इतने दिन तक किया है उनके साथ रहने में जहाँ हो सके थोड़ा उनके साथ बैठ के थोड़ा चाय पीऊँगा কেন্দ্রীয় বাহিনীগুলো বুথগুলো ম্যানিং করবে ক্যালকাটা পুলিশ হ্যাজ গট নো জুরিসডিকশন উইথিন এন্ড আউটসাইড দ্য বুথ সেই জায়গাটায় দেখছি ক্যালকাটা পুলিশ এখানে বুথটা ম্যানিং করছে এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী একটাও আমার নজরে পড়েনি আমি ইলেকশন কমিশনকে ইতিমধ্যে জানাচ্ছি যে হোয়াট ইজ দ্য ইস্যু যে আপনারা এত নীরব হয়ে বাড়িতে বসে আছেন ইলেকশনটা পিসফুলি কন্ডাক্ট করার জন্য আপনার দায়বদ্ধতা আপনারা কেন এই সব নীরবতা পালন করছেন ইমিডিয়েট অ্যাকশনটা নিন আমি এখন বুথে যাচ্ছি থ্যাংক ইউ সবই অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ আমরা প্রতিবাদ সবাই করব ওরা এক পেশে অন্যায় করে আসছে আজকে তো আপনারা দেখলেন কলকাতা পুলিশকে কেন ভেতরে রেখে দিয়েছে পুলিশ বলছে আমার বুথে ডিউটি কলকাতা পুলিশের কি বুথে ডিউটি আছে যেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট হচ্ছে আসলে এরা ছাপ্পাটা মারতে পারছে না যতটা ইচ্ছে ততটা মারতে পারছে না সেই কারণে ওদের খুব একটু আগে আমরা দেখলাম সাউথ পয়েন্ট স্কুলে সেখানে লোকাল যিনি পৌরমাতা তিনি ওখানে কেয়াস সৃষ্টি করছেন তিনি ভোটারদের ভয় দেখাচ্ছে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন এইভাবে ভোট করতে দেব না আমরা কিন্তু কে আদি বরাবর আপনাদের যেটা দাবি কেন্দ্রীয় বাহিনীতে ভোট করতে হবে কেন্দ্রীয় বাহিনীতেই ভোট হচ্ছে তাহলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা কি আরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা তো আমরা তো দাবি জানিয়েছি 100% জায়গায় হয়তো খানিকটা আমরা আটকাতে পারবো যতটা আটকানো যায় আর কি এখানে তো দেখছি আমরা যে এখানে কলকাতা পুলিশ বাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কাছে আমরা নিশ্চয়ই আমরা চ্যালেঞ্জ করব অবজারভার কাছে আমাদের কেন্দ্রীয় বাহিনী বুঝি না আমরা বুঝি একটা কথা অদ্ভুত ভাবে হ্যাঁ পুলিশ অবজারভার কেন দেওয়া হয়নি আমাদের এই ভোটে আমাদের এই বাইপোলে কেন পুলিশ অবজারভার দেওয়া হয়নি আমরা বারবার দাবি জানিয়েছি পুলিশ অবজারভারের बानादुल्लिन कैंडिडेट पासा सेन खन गे बाना लेकाना आरोप मेना आका मिद लेकाते पुलिस चेतान रे आरोप मेना आका आर मिद पासाते सेंट्रल रिन जहां तिना गे फोर्स मेना कोआ
सेंट्रल फोर्स जहाँ ओडे कमी को सेटर करना मेन दो आको कमी हरा तोरा को सेटर करना उनको चेतान आरोप में आका मांग धाव लेका गे नी धाव जुदी नेल हुआ तीन जखन बाचना हुई आसानसोल रे 680 टी बूथ में जहाँ दो सेंसिटिव मेनतेन को मेना बालीगंज 300 टी मेना बूथ जहाँ दो सेंसिटिव मेनते लई हुई 1200 खन चेतान बूथ मेना जहाँ रे भोटिंग कमी होरा तेहन तोंगे मेना सेंसिटिव जहाँ रे मेना बूथ ओना जगह रे जस्ती कायते नजर हो दो हुई मेनखान तेहन वेस्ट बेंगल रे दोहड़ा बाचना हुई बाई इलेक्शन हुई आसानसोल लोकसभा हुई और बालीगंज रे हुई विधानसभा सीट रे और मिधावते बाचना मेनखान ओना साथे बिहार महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ रे तेहन बाई इलेक्शन हुई खबर अपडेट को हापे को सामांग रे हुई मेनखान वेस्ट बेंगल चेतान जो खन जस्ती फोकस मेना चेदा से वेस्ट बेंगल ले जहाँ लेका हिसाबते नौकाना आरोप और नौकाना घटन किछि गान चितर सामांग रे नेलोग कना ओना खातिर ते चिंता नितो धाबिते बनाव कातेन मेना।